ମୁଁ ପରମାନନ୍ଦ ପଲେଇ ବାରିଗୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଦାମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଯାଦବ ସମିତିର ସଭାପତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆସିଥିବା ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସୁଦୂର ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଆସିକରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ତାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଆଜି ଏଇ ବୋଦାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କିଭଳି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ସେପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 100 ଖଣ୍ଡେ ପେସେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଗଲେଣି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ 200 ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେମିତି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହେବ ସେପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ପବନ ସାହୁ, ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପमेଣ୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍, जोटा कि रोगर सठिक निरूपण जदि सठिक समय हो पारा रोगर चिकित्सा सेते सहज हो पार से जल्दी आरोग्य लाभ करेंगे। तो से दीर्घ 3 दशंधि धरी कलिंग हस्पिटाल जोटा ओडिशार प्रथम कॉर्पोरेट हस्पिटाल ओडिशार कोण अनुकोण पहुंची माने रूरल बेल्ट रे रोगी मानक केमिति सचेतन कर सरकार जो बीएसके स्कीम अच्छी द्वारा केमी ट्रिटमेंट पाइपर। आप जानते हैं कलिंग हस्पिटाल गोटे हस्पिटाल जो समस्त प्रकार बीमा सुविधा उपलब्ध अच्छी। आज आम पाखे 2 जन डॉक्टर जनरल मेडिसिन थिले, जड़े शिशु विभाग डॉक्टर थिले एवं आम 2 जन सिस्टर द्वारा ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट, हाइट वेट ये सब टेस्ट भी करूँ। सहित आम ये सचेतन कार्यक्रम करूँ। हाँ, मु डॉक्टर निहारांशु मोहन पाढ़ी कलिंग हस्पिटाल डॉक्टर। नहीं, कलिंग हस्पिटाल वर्तमान लोक मानू एमती हेल्थ कैंप करी सुविधा सेवा जोगे दूसरी जोटा बहुत किसी सीरियस केस होची से माने कलिंग हस्पिटाल गले प्रॉपर ट्रिटमेंट आरोग्य कर। आम तो बर्तमान सुधा बोधे 100 खंड पेसेंट हो गले किंतु आशा करूँ आउ बोधे 100 खंड पेसेंट हो पारती।